हौ मृगया विनोद पाई अयोध्यार नर साई बाहारी घन विपिने सारथी संगे आरोही सजित रथे थिले वन पथे थिला नेत्र नौका शोभा तरंगे सोहे तीर सायक अयोध्यार आगे आपण काली आउ ए जगह पाला देखि परिबे कि नहीं आपण रुह मु आपण छाड़ी नहीं आपण भी रहिया दरकार आज्ञा आपण मानक संख्या कमिला नाम जहां लौची सौदास सौदास कहीं ना रहिला ना सुदास राजांकर पुओ बोली नाटी हैला सौदास तांकर आ गोटे अलगा ना भी अच्छी मित्र सह सुदास राजा पुओ बोली सौदास भिन्न एक नाम होची मित्र सह दिनकर मृगया विनोद रे बाहरी अरे सारथी महाराज प्रस्तुत अछु तो आज्ञा रथ प्रस्तुत अछि आज्ञा मुझे रथ चेक कर देकी पळे आउची आज्ञा हां महाराज महाराज रथ चक्का पंक्चर हो जाई रथ रे काठ तयारी चक्का लागिची आज्ञा लुहार नाल फिट हेची आज्ञा तनु ये किछि साइकिल चक्का नहे कि रिक्शा चक्का नहे पंक्चर हे जीवा पाई ए कली जुग को आमे ट्यू टार बॉल बेरिंग सब फिटिंग कर देछु पंपु देले रथ गड़िवा हां तू गोटा दक्षिणी आगरे आज्ञा तांकर सबुथरे उ कार लागे हां से करंट न कहि कहि करंट टू हां बल्ब न कहि कहि बल्ब फू आज्ञा हिंजिल काट न कहि कहि हिंजिल काटू काटू हां आज्ञा चा कथा तू मत पचारिउ पंपु देले रथ गड़िवा आज्ञा तबे परिवर्तित परिस्थिति आ जुग रुचि कि नहीं तोर बौद्धिक ज्ञान कौशल व्यापक परिवर्तन घटी थिबारु तोते मु शाबाशी न देई रही परू से के हैंड सेटा कोन सेटा से के हैंड शेक ओ माय गॉड 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 सेटा गॉड मु भाबिली रॉड तबे ए जो हैंड शेक आज्ञा बा करमर्दन हां करमर्दन ता हम भारतीय परंपरा हां ना विदेशी परंपरा देखिबा र हम मैत्र को पचारी सारी मैत्रे किछि खराब हबे हम तो निज निज भीतर कथा हां ठीक हेले बेस भूल हेले भी बेस सब बेस चली हां सब थरे बेस कहि ओटा अनुमान करी कहन हां हां हैंडशेक ता हम भारतीय संस्कृति रो निजस्व ना विदेशी संस्कृति रो आमदानी करी छी दियार को जगी कहि छ तबे आज्ञा जहा नहीं भारते ताहा नहीं मरते मरते हां तेणु ये भारत थिला गुरु राष्ट्र आज्ञा अन्य देशर पिला माने आसुथिले शिक्षा ग्रहण करिया पार चाटा कहीं थोइल बटे दउन हां ओहो ते मोर भूल हो को आज्ञा टिके अपेक्षा हां पवित्र भाई हमर हां बायक महासंघ बाद्यर खुशी होई से 21 टका पुरस्कार करछन डिक्लेरेशन ता ताना रे जीवो पैसा मो पॉकेट को हां हां राजी तो ता घर को गले केते हम घर को गले गोटे परिवार चाउ कुंथे के हम मारू ता परिवार की हम परिवार की आइए एका तबे आगे चिंता करंतु ए जो हमें हैंडशेक करबा बा करमर्दन करबा हां या खोद हम भारतीय संस्कृति अंतर्गत हां विदेशी संस्कृति प्रभाव रे हमें ताहा करू ना 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 केमिति वाल्मीकि रामायण रचितार प्रमाण प्रमाण अछि बहुत रहिलानी एका पेंडिंग हे आउ केते बेला सारिबी ना तापुर काला पुरी जाय कहे हो हां कारण वाल्मीकि रामायण ओडिया गद्यानुवाद पद्यानुवाद व्यासकृत संस्कृत महाभारत गद्यानुवाद पद्यानुवाद हां सब जाक काव्यर पद्यानुवाद बेस किंतु विभिन्न प्रकार गच्छित होई रहिलानी केबे सब सारिबी के जानी तो सब पैसा रा खेल हां बापा रे ओ ये वाल्मीकि रामायण रची प्रमाण प्रमाण कोन ऋष्यमुख पर्वत रे हां जेते बेला सुग्रीव भेटले रामक सहित हां हां हां
ସେଇ ବେଳର କଥା ଇଏ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପିଇବାଟା ଟିକେ ଅଭଦ୍ରାମୀ କିନ୍ତୁ ଚଳେଇ ନେବେ ଆଉ କଣ ହଉ କହିଲେ ଯଦି ମେ ରୋଚତେ ସକ୍ଷମ ବାହୁରେ ସ ପ୍ରସାରିତ ପାଣି ନା ପାଣି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବର୍ଦ୍ଧତା ଧ୍ରୁବା ବାସ୍ତବିକ ହଁ ରମେଶ ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗାୟକର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାସ୍କର ସାହୁ ହଁ ଭାସ୍କର ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଗାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହବାକୁ ମୁଁ ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯେମିତି ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ରାମ ରାବଣ ରିବ ହଁ ହଁ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧଟା ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ନା ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ 4 ଦିନ ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭଳି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏ ଅଣ୍ଟୁନି ଅଣ୍ଟୁନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ସେଟା କମା ପଡିକି ରହିଲା ଆଉ କୋଉଠି ପୁଣି ଆଉ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭରା ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ନା ନା କହିଲେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଥାଏ ବେଶ ମୁଁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ହାତଟା ବଢେଇଲି ଆପଣ ଆଣିକି ହସ୍ତ ସଂଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତଦ୍ୱାରା ମୋ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଉଭୟ ବି ଫାଇଦାରେ ରହିବା ମୋର ଅଧୁରା ପଡିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମାତ୍ରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ଏବଂ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଆଗେଇବ ତେଣୁ ଏ ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ସୂତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବେଶୀ ନ ହଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ସାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଏଠୁ 100 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଇଏ ସାର୍ ତ ଇଏ ନୁହଁ ଏ ନାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ପାତର ଅନ୍ତରିଆ କାମ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହଁ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ହିସାବରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେବେ ଆଉ ହେଲା କଣ କଣ ଏଇବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ସାରଥି ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ହଉ ତୁ କଣ ରଥ ଚାଳନା କରୁଛୁ ବନ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୃଗ ଅଭିନନ୍ଦନରେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିଲେ ଯିବେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ମୋ ଜ୍ଞାନକୁ କାଟ ପାଉନି ଯେମିତି ଆମ ଭାସ୍କର ବାବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ବାରିଧିଙ୍କର ବାଚେଳାମି ତୋର ଜ୍ଞାନ ଜାଣ ସେଇଆ ପଢିଛି ଛାଡିବି ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ମୈତ୍ରେ ମୁଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲି ଏଠି ମୁନିମୁଖ ବେଦର୍ଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ଲାଗିବନି ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଳଙ୍କାର କାରଣ ଏଟା ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଖାପ ଖାଇବନି ଜମା ନା ତେବେ ହଉ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଥରକୁ ଥର ସଜାଗ ହେବେ ନା ହେବେ ଆଉ ଥରକୁ ଥର ତେବେ ହେଲା କଣ କଣ ଚା ଯେତେବାର ପିଇବେ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କହିବି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେନି ଗଲେ ଥୁକୁଲୁ ତେବେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଙ୍ଗଲର ଶୋଭା ପରିବାଟି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ମହାରାଜ ଜଙ୍ଗଲ ସେଟା କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲଟା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବି ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ହେତୁ ଆମକୁ ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଓଡିଆ କବିଗଣ ବି ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଭାଷାର ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି ତେଣୁ ଭାଷା ସବୁବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ନିଏ ଇଂରେଜ ମାନେ ବି ସେଇଆ ଦି ପୋଲିସ ଘେରା ଆଉଟ ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ବି ଗରିବୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏମିତି ଭାଷାର ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏ ଭାଷାରୁ ସେ ଭାଷାକୁ ସେ ଭାଷାରୁ ଏ ଭାଷାକୁ ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏ ପୁଅ ହେଲା କଣ ମହାରାଜ ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट गोटे शिक्षण कथा पिला माने भी सुनिबार अछि FOREST जो 6टी अल्फाबेट 6टा जिनिस समाज को से दउछि ए पर हैला फूड फूड बोले खाद्य खाद्य ये फलमूल जो खाद्य ताको खाइ के आदिम मनुष्य भी बंची पारुतला
तापर ओ ओ हैला ऑक्सीजन शुद्ध अम्लजान टिके जंगल रे हमें ही पाइबा आज्ञा तापर हैला आर आर बोले रेन रेन बोले वृष्टिपात पात तेणु जंगल सुरक्षित रहिले वृष्टिपात ठीक रे हबो हाँ जंगल नष्ट हेले हेले वृष्टिर अनियमितता देखा देबो ई रेला एनवायरनमेंट माने परिवेश परिवेश जेतेबेले धुआं धूली रे अतिष्ठ होई शहर सभ्य मनीष विचार करते गोटे पिकनिक स्पॉट को जिबा तब कौन सी वन जंगल घेरा अंचल को से ही चयन करंत बाछन आज्ञा तेणु सेठी वास्तविक प्राकृतिक परिवेश परिवेश पाइबे तापर एस एस बोले सॉइल कंजर्वेशन बोले मृत्तिका संरक्षण जंगल द्वारा मृत्तिका क्षय को रोका जाई परिबो कारण वृक्ष तार चेर साहाଯ୍ୟରେ माटी की जाबुड़ी धरे तापर टी टी हैला टेम्परेचर माने तापमात्रा को नियंत्रित करी रखे वनभूमि छाड़ी दियो जंगल भितर पहुंचे छंदी राजा लिखिले कवि ब्रजनाथ बड़जेना बही हैला अंबिका विलास अशोक केली नीप पाटोई अशोक केली नीप पाटोई कर वीर कलियर भोला रे कर वीर कलियर सीता बाली कुंदरियाई सीता बाली कुंदरियाई तारी जात कथा भोला रे तारी जात सुधीर और निर्निमेषण लक्ष्य कर सुधी दर्शक बंधु आज्ञा गायक महासंघ गाइबारे कहिबारे खुशी होई रवि स्वाई हमर से आज्ञा 110 टंका पुरस्कार करछंती भगवान सत्यनारायण स्वामी तांग सहपरिवार तांग पिला मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु तांग भविष्यत उज्जवल करंतु आनंद कबा आज्ञा जेते जण हम भास्कर हमकु देइछंती सब जाक मु तालिका करी रखी हौ आज्ञा तेणु मु देखुची सही नामधारी व्यक्ति विशेषक द्वारा आमे पुरस्कृत हवा को जाउचे कोन बंदापना करूछु आपण हेले ठाकुर कोन दिया होउची ठाकुर खाउछंती नहीं से बासना भोगी तेणु आपण बासना तक 5 टंका बासना मो पॉकेट रे मोर से वासना भोग दरकार नहीं आज्ञा। बंदापना दरकार नहीं मोर पैसा दरकार हैं पैसा दरकार पैसा फंदी फिकर चलैछु नहीं हो हो आम घर को तो जाउची आ मन को बुझा आज्ञा नाइ बुझै कि रहिलेनी ना हां हाँ तबे देख हाँ अशोक केलिकदम्ब शाल शाल, व्यासाल व्यासाल, केन्दु बिल्व, अश्वत्थ अश्वत्थ, अणा अणा, अर्भितक हाँ, हरिद्रा हरिद्रा, अर्जुर हाँ, करवीर करवीर, कन्यर, मंदार मंदार, टगर, इत्यादि इत्यादि बहु वृक्षों को नहीं ये अरण्य अपूर्व शोभा विमंडित होइछि महाराज हाँ सबु गछ चिन्हिली शाल पिया शाल केन्दु कड़वा सबु चिन्हिली हेले जो इत्यादि गछुडा कोठे आज्ञा अरे मूर्ख काहंका इत्यादि शह शह हजार हजार संख्या रे आज्ञा वृक्ष रहितिला बेले हाँ। नाम विशेष रे सब गुडी को उल्लेख करि परिबा आज्ञा। आदौ संभव पर नुहे ताहा जति समय सापेक्ष आज्ञा। सेति समय सापेक्ष हेबो हां तेनु हां से भली कार्य करिया को देबिनी हाँ। तेनु कहिले एही क्रम तो अनेक अनेक वृक्ष अछंती हाँ। आ कहिबे बा केते हां महाराज आम घर को हाँ अतिथि अभ्यागत आसिले अरे आ गोटे कथा कहि मन पडियाला हां पड़ हौ भास्कर बाबू आउ जो जगह से संशोधित ही गाइबे हाँ प्रशांत बाबू टिके सुनो से गाइले हां कले गुरु ब्राह्मण विष्णु जन एहांकु न देई भोजन एहांकु देले पुण्य नाही न देले नरके पड़ाई हां न देले आगे आप ड्रेस चेंज कर पड़े तो ठीक अच्छे स्वभाव सुंदर अंग को जगते न हुए किस मंडन
ତେଣୁ ଯାହାର ଦେହ ଗଠନଟି ବାଗବରଗ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯାହା ହଉ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ମହାଶୟଙ୍କର ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଆଣି ମୋ ହାତକୁ ବଢେଇକି ମତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଥିବା ମହାଶୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତାନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ହଁ ତେବେ ଆମର ସ୍ୱାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମ ସଦାଶିବ ସ୍ୱାଇଁ ମହାଶୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ଅନନ୍ତାନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ। ଲଗେଇକି ଝୁଲଉଥା ମୁଁ ଯିବି ଶେଷକୁ ପୁଣି ଭାସ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଦୁଆରେ ଦେଖା ହେବି ଟିକେ ଯେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ହବ। ଆଜ୍ଞା 551 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ କେତେ? ହଁ 10। ହଁ ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଣିଛି ପୁଅ। ହଁ ହଁ 100ଟା ଆଣିଛି ସେଫ୍ଟି ବିଲ୍। ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ପିନ୍ ତକ ଦରକାର। ଆଉ ଆରେ ପୁଅ ଟଙ୍କା 10ଟି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାଳେ ପାଇବୁ ସେଫ୍ଟି ବିଲ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଫ୍ଟି ବିଲ୍ ଟା କଣ ଦାମିକା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ ବୋହୁ ତମର କହିଥିଲେ କହିଲେ ବାପା ପଇସା ତକ ନେବେ ଆମର ପିନ୍ ତକ ଆଣିବ। କଣ କରିବୁ? ଏ ବଟମ ନାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ଭଗିଆ ଟେଲର ମରିଗଲାଣି। ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଏ ମରିଗଲାଣି ସିଏ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଟିକେ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ବୋଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଏହାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ନଦେଲେ ନରକେ ପଡଇ ଲେଖାଟା ତାହା ନୁହେଁ। ଏହାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଏହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ ଏହାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଭୋଜନ ଏହାଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡଇ ସେ ନର ହେଲା ତ। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ କରି ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନରକଗାମୀ ହୁଏ। এই কথাটা আমার বহি দেখা দেখি পর্যন্ত গলা। মোর যে শিষ্যা চিন্ময়ী শতপথী তেণু চিন্ময়ী শতপথী মোর যে শিষ্যা ঘর হচ্ছে কোଣାର୍କ କୁରୁଜଙ୍ଗ ମଲ୍ଲିପଡ଼ା। ତା ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ବାପା ଦି ଜଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ୱାନ। ଜଣେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶତପଥୀ ଜଣେ ହେଲେ ଉଦୟନାଥ ଶତପଥୀ। ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ପଛପଟେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ରହେ। ସେ ଉଭୟ ଚାଲିଗଲେଣି ପରପାରିକି। ହଁ ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ନଦେଲେ ନରକେ ପଡଇ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ଅଗ୍ରେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ନର ନରକେ ପଡଇ। କଥା ହଉଛି ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ହେଲା କଣ? ଏ ରାଜା ଯେହେତୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବନରାଣୀ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କେମିତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଦଉଛି? କବି ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ବହି ହେଉଛି ନାଗାନନ୍ଦମ। ଆରେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୋର ଗାଇଲେ ଯେ ସଂସାରେ ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହେ ମିଳନ୍ତି ଜଳ ଲବଣ ଜଳେ ସେ ମିଶନ୍ତି ସ୍ୱନାମ ଗୁଣ ପାଶୋରାନ୍ତି। ଏ ଓଡିଆ ପଦ ବୋଲିଲେ ତାର ସଂସ୍କୃତଟା ଟିକେ ଦେଖାଇଲେନି। ସଂସ୍କୃତ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ସେ ତ ଯାହା ଗୋଟେ କହିଦେଲା କହିଲେ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ ପେଢିରେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଭାଇନା ପେଢିରେ ଯାହା ଅଛି କଣ ତମ ପେଢିରେ ଅଛି? ବହି ହେଲା ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ। କଣ କହିଲେ? ଆରେ ମୁଁ ତ ନିଦାପଥ ମତେ ଯେତେ ଯେ ଚିଙ୍ଗେଇଲେ ମୁଁ ଚିଡିବିନି। ତେବେ ସିଏ ମତେ ଚିଡେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁছে ମୁଁ କଣ ଚିଡୁଛି? ଆମେ ଚିଡିବୁନୁ ନା। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ କହିଲେ ଯଥା ନଦ୍ୟ ସନ୍ଦ ମାନା ସମୁଦ୍ରେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ନାମ ରୂପେ ବିହାୟ ବିଦ୍ୱାର୍ନାମ ରୂପାଦ୍ ବିମୁକ୍ତ ପରାତ୍ପର ପୁରୁଷ ମୁପୈତି ଦିବ୍ୟଂ।
ଯଥା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭଳି ନଦ୍ୟ ନଦୀ ନଦ୍ୟ ନଦ୍ୟ ନଦୀ ମାନେ ମାନେ ଛନ୍ଦମାନା ମା ବୋଲେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟଂ ଗଛନ୍ତି ନାମ ରୂପେ ବିହାୟ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ରୂପକୁ ବିହାୟ ବୋଲେ ତ୍ୟାଗ କରି କରି ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତଥା ବିଦ୍ୱାନ ନାମ ରୂପାଦ ବିମୁକ୍ତ ତଥା ସେହିଭଳି ବେଶ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ନିଜର ନାମକୁ ହଁ। ରୂପକୁ ହଁ। ଗୁଣକୁ ହଁ। ବିସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପରମାର୍ଥ ଚେତନା ଭିତରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ଆମେ ସବୁ ନଦୀ ନାଳ ଏଇଭଳିଆ ହଁ। ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା କେଉଁ ଆଡେ ଦୂରେଇ ଯାଏ ହଁ ତେବେ ରାଜା ବନଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବନରାଣୀ ଦେଉଛି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମଧୁରମିବ ବଦନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଂ ଭୃଙ୍ଗ ଶବ୍ଦୈ ନତିମିବ ଫଳ ନମ୍ରୈ ପୂର୍ବତେ ମିଶ୍ରୋଭିଃ ମମ ଦଦତୈବାର୍ଘ୍ୟଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟିକ୍ରନ୍ତଃ ତଥା ମତିଦିଶ ପର୍ଯ୍ୟଂ ଶିକ୍ଷିତା ସାକ୍ଷିନୋପି ତେବେ ଭ୍ରମର ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ହଁ 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 ରାଜାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ହଁ। ସତେ ଯେପରି ଏହା ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଯେ ହଁ। ବନରାଣୀ ହଁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତିକା ଶୁଣାଉଛି ଶୁଣାଉଛି ହଁ ନତିମିବ ଫଳ ନମ୍ରାଇ କୁର୍ବତେ ମିଶ୍ରଭିଃ ଫଳ ବାହାରରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ନଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡିକ ଦେଖି ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଫଳ ଭାରରେ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ନଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବିନୟ ଭାରରେ ଭକ୍ତି ଭାରରେ ଏମାନେ ସବୁ ଅବଦମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅବନମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଭକ୍ତି ଭରା ହୃଦୟରେ ହାତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି मम ददतैबार्घ्यं पुष्पवृष्टिक्रान्तः स्वतः विगलित स्वतः स्खलित पुष्पराज संदर्शन रे राजांकर प्रतीत हैला राजांकर हृदबोध हैला राजांकर मने हैला सते जेपरि मु कोनसी अनुकूल रे बाहरला बेले पुरांगना बा पुरललना गण दुर्बा अक्षत पुष्प स्तबक इत्यादि मो यात्रा पथ को लक्ष्य कर जेंती निक्षेप करंती ठीक सही भली ये बनराणी मो शुभ मनासी जानी सुनी मो यात्रा पथरे फूल बिछाई देउची की आज जलखिया खाइला बेले जीभ कामुड़ी सेइथि में टिके टिके प्रसन्न होथुबो मु भारी तथापि जगी जगी ही कहूची एमिति थरे आगुर हेइथिला जा फळे कि मु 3 दिन पर्यंत खाली तरल खाद्य खाइ र कान सेटा हब शीघ्र से जो जेहेतु लाळ छेप इत्यादि अछि तेनु से जो क्षतटा शीघ्र परिपूर्ण हे जिवो मात्र टिके कष्ट हो र तबे हला कोन ये राजा विचार कले बनराणी ये अति चर्चार ए सुंदर आदव कायदा केउठु केउ सूत्र रे शिक्षा कला तबे राजा भ्रमण करिया भितरे भ्रमु भ्रमु एक मृग आसी हेला भ्रमु भ्रमु एक आपण अनुरोध रक्षा करिछि अवश्य से दिन प्रथम थाकर एटा गाइथिल फुलपाल रे नारायण महाराज सहित तेणु प्रथम थाक पाला नियारा द्वितीय थाक पाला नियारा एटा गोटे लंबा टॉपिक तथापि आपण अनुरोध रक्षा करी द्वितीय थाक हेले भी धरिछि आपण सही बेले मते रिपोर्ट देथिले ना बोले आपण को पालाटा आज देखिला बेले विश्वनाथ साहू को पाला भलिया मते लागिला जे सब कथा सब जगह रे समान न थाए र तबे हला कोन ना भ्रमु भ्रमु एक आसी हेला भ्रमु भ्रमु एक आसी हेला अकस्मात लूप दे अकस्मात लूप दे ये हो अकस्मात लूप दे अनुसर धारी मोरे शंकु काही धनुसर धारी मोरे शंकु काही पड़ाइला तो जोगे पड़ाइला तो आकस्मिक भाव रे राजांकर दृष्टि पथारूढ़ हैला
एक सुकोमल मृग से राजा हाथ में धनुषर सुसज्जित थिबार लक्ष्य करी प्राण विकले धावमान हेला राजा कहले सारथी महाराज दीर्घ समय परिश्रम भितर आम मृगर संधान पाइचे महाराज याकू केबे हेला हाथ छड़ा करबा फुटे दबा मात्र बहुत दूर रे आमे रहि जाइछे तार निकटवर्ती हाग पड़ी आया फुटे दबा अपेक्षा रथर गतिर तीव्रता दिके बढ़े को हबो आया तेणु पळाई त मृग पछेनु पादेशे भूत चलाइला रथ मात्र शिथिल रश्मि परिधारे लोकी बंधुर पथ फुटे देबी दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानकु केमती लागिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हां सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी रहुची नमस्कार।